Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kali ini, mari kita membaca tawasul bersama-sama. Sebelumnya, mari kita membaca istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Thaha wa Sa'din wa Sya'idin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Ubaidata Amir ibni Jarrah wa Zubair ibni Awwam wa usuli wa furu'ihim wa ahli baitihim radhiyallahu anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqaddim fitin wa ulama'il 'amilin wal fuqaha muhaddisin wal qurra'i mufassirin wasadati sufati ila muhaqqiqin wa tabi'in isanin ila yaumiddin syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai sadatina lil mala wa subaikati wal baqi wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kafatan min masyariqil ardi ila maghribiha fi bari wa bahriha min yaminiha illa shimaliha syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil awliya'i ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha bariha min yaminiha. Qudasallahu asra'im wa nafa'ana bima bil ummihi musan ila hadratin sayyidina wa maulana sultani awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Az-Zailani. Qudasallahu sirrul aziz syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada hadiyatun khususan ila ruh. Wa ghafara dunubahum wa ghafara sayyi'atihim wa satara uyubahum wa namara wa atara wa si'adurihahum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa asrarihim wa barakatihim wa jannata ma'wahum wa yula darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل
أصلحوا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يجسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من فتح فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah kepada umat-umat setelahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang yatim, lagi miskin, dan dia memiliki penyakit di seluruh tubuhnya. Dia memiliki penyakit kusta. Sehari-hari dia hidup bersama ibunya yang sudah tua renta, lumpuh dan buta. Ia hidup di kota Yaman, tepatnya di daerah Qarn. Ialah Uwais Al-Qarni. Ia adalah pemuda yang sangat soleh. Hidupnya ia baktikan untuk ibunya. Apapun yang ibunya inginkan, ia berusaha untuk bisa mengabulkannya. Hingga suatu hari, ibunya memiliki suatu keinginan. Ibunya ingin beribadah ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Uwais bingung. Dia bingung bagaimana caranya bisa mengabulkan keinginan ibunya. Karena perjalanan dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas, dan dia tidak memiliki kendaraan. Orang-orang Yaman apabila ingin beribadah haji ke tanah suci, mereka menggunakan unta dan membawa perbekalan yang sangat banyak, karena perjalanannya sangat lama dan jauh. Uwais bingung. Uwais berpikir bagaimana caranya ia bisa untuk mengabulkan keinginan ibunya. Dia berpikir dan berpikir hingga Allah memberikan petunjuk padanya. Ia membeli seekor anak lembu, dan anak lembu itu dia bawa ke atas bukit untuk dibuatkan kandang di atas bukit tersebut. Kemudian yang Uwais lakukan setiap hari adalah menggendong anak lembu tersebut. Anak lembu tersebut ia gendong turun ke bawah bukit. Kemudian dia bawa lagi untuk naik ke atas bukit. Itu yang ia lakukan setiap hari. Naik turun dengan membawa, dengan menggendong anak lembu tersebut. Dengan semangat Uwais lakukan itu, dia tidak putus asa. Sampai-sampai orang-orang di daerah tersebut, di daerah Yaman, dibuatnya menjadi bingung. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Uwais? Dia aneh, tidak wajar kelakuannya. Namun Uwais tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh orang-orang di daerah Yaman tersebut. Dia terus lakukan itu. Hingga akhirnya Uwais merasa anak lembunya sudah semakin berat. Dan Uwais merasa otot-ototnya sudah semakin kuat. Dan dia merasa dia sudah bisa menggendong sesuatu yang berat. Hingga akhirnya tibalah musim haji. Digendongnya ibunya, dibawanya ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Melewati padang tandus yang panjang, melewati padang pasir yang panas dengan sedikit perbekalan, bahkan sangat minim perbekalan yang ia bawa saat itu. Namun itu tidak menjadikannya putus asa. Dia terus berjuang untuk sampai di kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, ibunya menangis haru. Dia menangis karena bahagia. Apa yang ia inginkan, apa yang ia cita-citakan sudah tercapai. Ia bisa beribadah ke tanah suci. Dia sampai di kota Mekah. Uwais tetap menggendong ibunya
dengan tanpa rasa lelah. Dia bawa ibunya untuk wukuf, untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Mendengar doa Uwais, ibunya bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, Uwais?" Uwais menjawab, "Dengan ibu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu insya Allah akan masuk surga. Cukuplah bagiku, dengan ridho ibu, aku akan masuk surga." Masya Allah, betapa mulia hati Uwais. Dia hanya memikirkan ibunya. Ia hanya meminta ridho dari ibunya agar dia pun bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit Uwais. Uwais sembuh. Ia sembuh dari penyakit kustanya. Tetapi Allah tidak menyembuhkan seluruhnya. Dia menyisakan sedikit bulatan kecil di atas punggung tangannya, yang suatu hari itu menjadi suatu tanda untuk pertemuannya dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah memberi amanat kepada Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Dia meminta supaya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari Uwais untuk meminta doanya dan memohonkan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Uwais yang bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah memberikan amanat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menemuinya dan meminta doanya serta istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya Uwais di mata Rasulullah. Walaupun Uwais belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi nama Uwais sudah ada di dalam diri Rasulullah. Dia tahu ada manusia langit yang hidup di bumi. Dialah Uwais Al-Qarni. Hingga kemudian Sayyidina Umar dan Ali mencari Uwais Al-Qarni. Ia mencari ke sana kemari hingga akhirnya dia bertemu dengan Uwais. Dalam pertemuan tersebut, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib langsung bertanya, apakah benar saudara yang bernama Uwais Al-Qarni? Pada awalnya Uwais Al-Qarni tidak menjawab. Ia hanya mengatakan, "Saya adalah hamba Allah." Namun kemudian Uwais Al-Qarni mengakui bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni. Karena dia tidak ingin orang-orang tahu siapa dirinya. Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohonkan untuk mendoakannya dan memintakan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Uwais mengabulkan permohonan tersebut. Dikisahkan setelah pertemuan Uwais dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Uwais wafat dalam suatu pertempuran. Namun ada yang aneh pada wafatnya Uwais. Dia tidak biasa, dia tidak sama dengan orang-orang yang lain. Apa yang aneh dari wafatnya Uwais? Di rumahnya sudah banyak berkumpul orang-orang, yang mana orang-orang di sekitar Yaman tidak kenal siapa orang-orang tersebut. Mereka berebut untuk dapat memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan Uwais. Mereka berebut satu sama lain.
Hingga akhirnya wafatnya Uwais menjadi perbincangan masyarakat Yaman. Mereka bingung. Uwais jadi terkenal. Mereka bertanya-tanya, siapakah Uwais? Mengapa ketika dia wafat banyak orang berkumpul di rumahnya? Dan mereka tidak mengenal satupun orang-orang yang ada di situ. Setiap orang memperbincangkannya. Uwais tenar. Hingga akhirnya diketahuilah Uwais adalah seorang manusia langit yang hidup di bumi. Masya Allah, betapa mulia apa yang sudah dilakukan oleh Uwais. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil diantaranya adalah: 1. Berbaktilah pada orang tua, terutama ibu kita. Terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dengan kita berbakti pada orang tua, maka banyak kemudahan yang akan kita dapat dalam kehidupan ini. Yang kedua yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah Uwais Al-Qarni ini adalah senantiasa semangat, jangan putus asa, senantiasa optimis dalam melakukan hal-hal yang baik. Itu jelas terdapat dalam kisah Uwais Al-Qarni. Dia dengan semangat menggendong anak lembu naik turun bukit, yang tidak terpikirkan oleh kita ketika ibunya ingin pergi ibadah haji dari kota Yaman ke Mekah. Apa yang harus dilakukan? Tidak punya kendaraan, perjalanan sangat jauh dengan melewati padang pasir yang tandus dan panas. Namun Uwais melakukan apa yang ada dalam dirinya. Dia yakin ini pasti berhasil dengan izin Allah. Jadilah pemuda yang semangat. Jangan optimis. Lihat Uwais. Yang ketiga, jangan menyerah. Di mana ada kesulitan, itu insya Allah ada jalan keluar. Jadilah pemuda yang tangguh. Jangan mudah menyerah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah itu. Yang keempat, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita banyak bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ini terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum wa la in kafartum innaka adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Hikmah berikutnya yang dapat kita ambil adalah kita jangan menjadi orang yang rendah diri. Karena manusia di sisi Allah itu sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakan satu sama lain. Bukan pula harta, tahta, dan jabatan. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya manusia di sisi Allah itu sama. Ketakwaanlah yang membedakan satu sama lain. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Hikmah berikutnya yang dapat kita ambil adalah berbaik sangkalah kepada Allah. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu juga baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas terlihat dari kisah Uwais tadi. Allah menyembuhkan penyakit Uwais, namun Allah tidak menyembuhkan seluruhnya.
Allah menyisakan sedikit dari penyakit Uwais tersebut. Dan ternyata itu menjadi keberkahan buat Uwais, buat Umar dan juga Ali. Tapi kalau menurut pandangan kita, kenapa Allah tidak menyembuhkan semuanya? Mengapa Allah menyisakan penyakit Uwais? Namun itulah, Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Jadi senantiasalah berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup dari kisah Uwais tersebut, senantiasalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita nikmati selama kita hidup di dunia. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, senantiasa ucapkanlah Alhamdulillah. Jika senang yang kita alami, jika suka apa yang kita alami, Alhamdulillahirabbil alamin. Namun jika apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan hati kita, atau tidak suka, atau mungkin kita merasa kenapa saya begini, namun jangan sampai kita mengucapkan seperti itu. Ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan dari banyak hal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kisah Uwais ini bermanfaat bagi kita semua. Bilahil sabil haq, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقريبنا مولانا محمد وسلم رضاك وصحبه رسول أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا ويكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في علم وقة في رزق وثبة قبل الموت ورحمة إنه وفاة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقوة الموت ورزقا من النار وعافية من الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بهم جميع والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة والبر والممات وعلى آله وصحبه في علمك. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واليقين والثبات والاستقامة. اللهم تسلح بها من الصالحين. اللهم سكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سكر علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا وعملا متقبلا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم سكر حبك وحب ما يحبك وما يبغي حبك يا مفهم ما سفهمني ويا معلمنا إبراهيم علمني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم الجلال والإكرام بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في البركة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.